Kamayin mo lang. Yan pagsalom guys. Oh. Ayan. Ayan. Ganyan guys. Oh. Wala, patay guys. Patay yung kamera natin. Kita pa Bart? Kamera mo din eh. So yan guys. Nandito na Nana po ni diri sa Belia Alessandra at nagat po me. Ay. Tubig. Managat po me guys. Ini kay kurente managat po me. Yan. Lakaw mi diri dapita. Kay manalo na po may tuyom suwake. Tanan sa lumon. Basta masudas dagat. Let's go. O karon ani ana kami sa ani ana kami sa dagat. Kay mga migsuwaki. May taob na guys. Naam na guys. Hey. Basi taob na. Harleo. Ay sabi. Guys, munguha na ta. Guys. Hey. Taob na. Guys. Ayunod. Nawa. Ay, unod guys, murag dilag ireng. Dilag iro. Ang mga swimmer dah. Usa oh. Wang suwaki lagi dire. Adto may abot may atoron guys oh. May parel. Salom ko guys. Hey guys, salom ko guys ha. Luto. Dapo oh ano man eh. Lutaw dapo guys oh. Anong lutaw man eh. Salom na ta guys. Okay, mukha na tagsuwake. One hour later. Sige na mo guys. Yan puro na. Yung ating balde. Ayan, 3 balde yan. Daming suwaki des dap-dap. Dito yan sa Badyan guys. May boundary sa Badyan ba. Yeah March. Nalo mo sila oh. Ayan, ganito pagkuha ng suwaki guys. Yan, sasalumin pag malaki dagat. Sasalumin yan. Yan. Salom yan oh. Pag maliit lang dagat, kukuha na yung dadaputin mo na lang. Baward. Ay yan. Pupunuin lang namin yan ang balde at uwi na kami. At libre ng ulam. Yan, puno sa balde yan. Grabe. Ayan, ganyan pagsalom guys. Yan. Sumisid ako kanina kaso
mahirap kasi may dalang balde eh. Dapat simisid ka, wala kang dala. Ano lang, camera lang at ano, at yung ano mo, pangkuha or kamay. Kamayin mo lang. Yan pagsalong guys. So. Ayan. Ayan. Ganyan guys. So. Wala, patay guys. Patay yung camera natin. Kita pa, Bart? Ito natin si, ano, sa ilalim. Tin guys. Kamera mo din eh. Ayan guys, yung unod guys. Ang dako kay unod. Murag dila kiring guys. Kuha oh. Pagkabalde, 5 kabalde. Kayo. Tingnan kayo. Mangulay namin kay. Pero inita na. Init na kayo. Gutom na guys. Bye bye guys. Kao na magay ka gutom. Peace out. Guys, na, muli na ta.